आरंभ करवा। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। नमामि श्रीमद् अरविंदो। आज ये पाठ्यक्रम कार्यक्रम में अंशग्रहण करुवा सम्मानस्पद समस्त भाई अपा प्रकृत कार्यक्रम टी जेहेतु धारावाहिक भाव में जारी रखा जाइए तेणुक एमती विषय वस्तु निर्वाचित करने को पड़ू जहाँ धारावाहिक भाव में किछिटा पाठचक्र आलोचना कर मोर जदि स्मरण अच्छी यही ग्रुप रे आम प्रथम एटीट्यूड इन साधना किसी दिन आलोचना करते गोटे व्हाट डज द डिवाइन वांट फ्रॉम अस सेटा में आलोचना कले। आज ये गोटे विषय वस्तु निर्वाचित करिते जे जोटा श्रोबिंदम को आमे जानिबा पई सहाय्य करिबा एवं यह मध्य धारावाहिक भाव में जो दिन मोर टर्न आसीबो आलोचित हेबो। गोटे गोटे प्रसंग हुए तो गोटे गोटे पाठ्यक्रम समाप्त हो न पारे किंतु तथापि विषय वस्तु हिसाब से ताको आमे समाप्त करिबा। एवं ये जो विषय वस्तु या जाइछि यार पृष्ठभूमि कहि दउछि ता पूर्वरु सूचित आपण मानक सूचित करबा चाहूछि जे यह श्रीअरविंदंकर जीवनी उपर आधारित एवं श्रीअरविंदंकर जीवनी सही अंश सही भाग जो भागटी साधारणतः अनेक लोक अनेक व्यक्ति जानती ना से दिग को आदौ आम दृष्टि देना हूँ केवल आलोचना प्रसंग में आम कहीदु एवं से जो गुरुत्वपूर्ण भूमिका श्रीअरविंदंकर थिला भारत स्वाधीनता संग्राम रे ताकू वर्तमान पर्यंत इति महत्व दे अन्यत्र कौन सारे आलोचित होना। आम मैंने जो माने मां श्रीअरविंदंकर अनुगामी प्रभु को अनुगत भाव से दिगटी विषय सचेतन हमार आवश्यकता रही। इतिहास एक अध्यापक भाव एवं इतिहास एक विषय वस्तु भाव आज आलोचना प्रकृत जदि आम फिजिकली उपस्थित था जापर था एक क्लासरूम टीचिंग भली हे। तेणु इतिहास एवं भारत तत्कालीन घटना सहित जो मानक किसी किसी धारणा रही कथा बुझापी सहज हे। आम समस्ते जानू श्रीअरविंदंकर जीवन को जब देखिए स्थूल जीवन को आम मुख्यतः तीन भाग में विभक्त कर दे पारिबे। गोटी है छात्र जीवन दार्जिलिंग ठू आरंभ कर इंग्लैंड पर्यंत 7 वर्ष बयस 21 वर्ष बयस पर्यंत चाकरीगत जीवन एवं से चाकरीगत जीवन 1893 रु आम जदि देखिए 1909 10 पर्यंत ये जो 18 वर्ष यहाँ को आम विभाग करें बोरदारे चाकरी जीवन एवं 1906-07 रु नहीं 1910 पर्यंत जो 4 वर्ष कलिकता भारत स्वाधीनता संग्राम भित्तिभूमि प्रतिष्ठा करिबारे श्रीअरविंदंकर जीवन तापरे 10 पर 50 पर्यंत तपस्यार जीवन साधनार जीवन
এইভাবে ভাবে শ্রীঅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସେଇଠୁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଜୀବନ, ପାର୍ଟିକୁଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଯୋଉ କଥା କହିଲି 1906 ରୁ 1910 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1910 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତ ଜେଲ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। 1906 ରୁ 1908 ଭିତରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବିଷୟବସ୍ତୁର ଶୀର୍ଷକଟି ନିଆଯାଇଛି ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ସେହି ମହାନ ବାଣୀରୁ। ଯେଉଁ ବାଣୀଟି ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ବିଚାରାଳୟରେ ଏପିଲ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜେଲ ହେଇଛି ଆଲିପୁର ବୋମା ଦୁର୍ଘଟଣା ମୁକଦ୍ଦମାରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ପଡିଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବିଚାର ଚାଲିଛି। ଇଂରେଜ ସରକାର ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ, ଅପରାଧୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏକ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତ ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭାବରେ ନାମିତ ହୋଇନଥିଲେ, ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଇଂରେଜ ସରକାର ଯାହାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର କଠିନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସେ ସେକୁଲରକୁ ପଠାଇଦେବା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରକୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଳାପାଣି ବୋଲି କହୁଛୁ, କିମ୍ବା ଫାଶୀ। ତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପରଠୁ ବା ବନ୍ଦୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାରର ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଏଭଳି ଏକ ଅପରାଧରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରି କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ଯଥା କଳାପାଣି ପଠାଇ ଦିଆଯିବ, ନହେଲେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତାକୁ ଆଧାର କରି ବୋମା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଗଲା। ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଘଟଣା ଜାଣିଛୁ। 1908 ମସିହାରେ କିଛି ଯୁବକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚାକି, ଖୁଦିରାମ ବୋଷ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ କିଙ୍ଗସଫୋର୍ଡ ନାମକ ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଇଂରେଜ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଯେ ଅକାରଣରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଇଂରେଜ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଏବଂ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କିଙ୍ଗସଫୋର୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି ଗଲେ। ତାପରେ ସରକାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ଏବଂ ସେଥି ଭିତରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯିଏକି ମେ ମାସ 1908 ମସିହାରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ ମାନିକତାଲା ଉଦ୍ୟାନରୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଲବାଗ ଜେଲ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯାଇକରି ରହିଲେ ଆଲିପୁର ଜେଲରେ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆଲିପୁର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବିଚାର ଚାଲିଛି। ବିଚାର ସରିଗଲା। ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଥିଲା ଫେବ୍ରିକେଟେଡ, ମନଗଢା। ଏଭଳି ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ବିଚାର ଶେଷ ବେଳକୁ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏପିଲ କରାଯାଉଛି, ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ ଅପରାଧୀ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦୂରର କଥା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଓକିଲ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, My appeal to you is this, that long after the controversy will be hushed in silence, विचारपति महाशय, आपन निकट में मोर यहाँ ही एक निवेदन जे ये जो कंट्रोवर्सी, ये जो द्वंद्व देखा देछि श्रीअरविंद को अपराधी भाव सब्यस्त करिवार, यही द्वंद्व बा यही गंडगोल परिसमाप्तिर दीर्घ वर्ष पर जितेबाला ताहा सब नीरव हो ए विषय कहीं भी चिंता कर नथिबे। लॉन्ग आफ्टर दिस टर्मोइल एंड एजिटेशन, यही विशृंखला एवं एजिटेशन आंदोलन बहुत वर्ष पर, लॉन्ग आफ्टर ही इज डेड एंड गॉन, एपरिकी मृत्यु एवं धरापृष्ठ से विदाय नवार बहु वर्ष पर
he will be looked upon as the poet of patriotism. तांको देशवासी जानिबे, समस्त जानिबे, पृथ्वीवासी भी जानिबे केमिति पोएट ऑफ पेट्रियोटिज्म, देशात्म बोधर कवि, एज द प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म, जातीयतार वार्तावह एंड द लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानविकतार प्रेमिक। तो ये जो तापरे कहउचंती, लॉन्ग आफ्टर ही इज डेड एंड गॉन हिज वर्ड्स विल हैव इकोड एंड री-इकोड। तांकर शरीर मृत्यु एवं अवसान परे तांकर वाणी ध्वनित एवं प्रतिध्वनित होउथबो, नॉट ओनली इन इंडिया, केवल भारत रे नुह, अक्रॉस डिस्टेंट सीज, दूर समुद्र पार रे मध्य तांकर वाणी ध्वनित होउथबो। देयरफॉर आई से दैट, तेणु करी हे विचारपति महाशय मु आपन को कहूची, द मैन इन हिज पोजीशन इज नाउ नॉट ओनली स्टैंडिंग बिफोर द बार ऑफ दिस कोर्ट। एही व्यक्ति जो अपराधी भाव में तांको आज छिड़ा करा जायछि, से केवल यही विचारालय काठगड़ा भितर छिड़ा हुई नांती, बट बिफोर द बार ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास उच्च विचारालय काठगड़ा से छिड़ा होइछंती। तेणु इतिहास यहाँ विचार करिवो। ये जो उक्ति 1909 मसीह देशबंधु चित्तरंजन दास श्रीअरबिंदों व्यक्तित्व को आधार कर दौरान, यह अत्यंत प्रोफेटिक, अत्यंत प्रोफेटिक। प्रोफेटिक माने से भितर गोटे थिला भविष्यतर दृष्टि थिला। देयर वाज अ फोरसाइट इन दिस अपील, एक दूरदृष्टि थिला। एवं श्रीअरबिंद यथार्थ रे किए ताकू 1909 मसीह मोटामोटी चिन्हि पारुछंती चित्तरंजन दास, तांकर व्यक्तित्व को परखुछंती, तांकर व्यक्तित्व को यथार्थ भाव उपस्थापित करुछंती देशबंधु चित्तरंजन दास। तेणु आज प्रसंगटी आम आणुछु श्रीअरबिंद प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म, जातीयतार वार्तावह एवं कहवा बाहुल्य। परवर्ती पाठचक्र कार्यक्रम गुड़िक आम पोएट ऑफ पेट्रियोटिज्म, तापर लवर ऑफ ह्यूमैनिटी विषय आलोचना करेंगे। श्रीअरबिंदों व्यक्तित्व से दिगटी विषय आलोचना करेंगे। प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म एवं पोएट ऑफ पेट्रियोटिज्म प्राय पाखापाखि लगे, तथापि कथाटी को आगे नेबाई मु पृथक भाव में यथा संभव जमी पुनरावृत्ति नहेब सेमती आलोचना करने चेष्टा करी, कि पृष्ठभूमि प्राय सामान रहिबो। प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म बा जातीयतार वार्तावह कथा आम देखुचु। जातीयता कौन, व्हाट इज नेशनलिज्म? आम साधारण भाव में जातीयता बोली कहले जहाँ बुझू, यह हूँ एक मनुष्यर चेतनागत अवस्था, मानसिक चेतनागत अवस्था, साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड। जो अवस्था रे जड़े व्यक्ति ता देश सहित ता जाति सहित निजकू निजर एक एकत्मता प्रतिष्ठा करे, एकत्व प्रतिष्ठा करे, आइडेंटिफाई द पर्सन व्हेन ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विथ हिज नेशन इंटेंसली, अति गभीर भाव में अविच्छिन्न भाव में गोटे व्यक्ति जिते निजकू निज देश सहित जाति सहित एकत्व प्रतिष्ठा करे एवं देशर स्वार्थ ही तापाई सबकिछि होई रही है, अन्य किछि नुह, से भली एक चेतनागत अवस्था को, मनोभाव मनोदशा को आम जातीयता बोली कहिवा। एटा होछि आउटर डेफिनेशन अनेक अच्छी, सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन अनेक अच्छी, किंतु मोटामोटी ये कथा व्यक्ति देश सहित निजकू एक एवं अभिन्न एवं निजकू अति निबिड़ भाव में जड़ित बोली अनुभव करे, यह हूँ जातीयतार भाव। एवं आम जो जातीयतार कथा कहूँ, यहाँ हूँ से समय जातीयतार कथा जिते दीर्घ समय पर्यंत इंग्रेज सरकार द्वारा, इंग्रेज मान द्वारा भारत शासित हो सारी एवं इंग्रेज शासन कठोर अत्याचार सह्य कर आसी, मुक्त होगापाई जहाँ को आम फ्रीडम मुवमेंट बोली कहे, कि से फ्रीडम मुवमेंट नाम नाला, स्वाधीनता संग्राम आरंभ हो नाला कहले भी हम, किसी अत्युक्ति हम ना, किंतु तथापि इंग्रेज मान विरुद्ध निज देश प्रेम को जागृत कर इंग्रेज मान विरुद्ध लड़ई कर जो मनोभाव, से मनोभाव को आम जातीयतावाद बोली कहे, जातीयता भाव कहे। एवं यही भावटी श्रीअरबिंद ही यथार्थ उपस्थापित कर पारिछंती एज ए ट्रू नेशनलिस्ट हिमसेल्फ। वर्तमान में श्रीअरबिंदों व्यक्तित्व को देखिए, आम समस्ते जानू बाल्यकाल में श्रीअरबिंदों बापा कृष्णधन घोष से चाहूंती जे श्रीअरबिंद इंग्राजी पाठ पढ़ंतु, पाश्चात्य शिक्षा शिक्षित हूँ
ଏବଂ ଭାରତରେ ସେ ଜଣେ ଆଇସିଏସ୍ ଅଫିସର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷଙ୍କର ଏଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯଥାର୍ଥ। କେମିତି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, କୁଶାସନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଜଣେ ଆଇସିଏସ୍ ଅଫିସର ହୋଇ ଭାରତବାସୀଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିପାରିବ, ତାଙ୍କର କିଛି ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବ। ଇଂରେଜ ସରକାରର ଏକଦମ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଗୁଲାମ ନ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚିନ୍ତା କରି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବ, ଏହା ହୁଏତ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ଯଦିଓ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ପଢି ନାହିଁ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ସେହି ଅଂଶ ଗୁଡିକ ମାର୍କ କରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଇଂରେଜ ସରକାରର ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, କୁଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସେହି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଗୁଡିକ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ପଢୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏକ ତୀବ୍ର ଜାତୀୟତା ଭାବ, ଆନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ ଆମେ କହିପାରିବେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସହିତ ମୋର ଯୋଉ ଏକାତ୍ମତାର ଭାବ, ଏହା ହୁଏତ ମୋ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 12-14 ବର୍ଷର ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଇଟ୍ ବିଗେନ୍ ଟୁ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଅଙ୍କୁରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏକଥା ବି ଆମେ ଜାଣୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀରୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମଜଲିସର ସଦସ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋଟସ୍ ଏବଂ ଡେଜରର କେମିତି ସେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ, ଭାରତର ଇଂରେଜ ଶାସନର ବିଲୁପ୍ତି ପାଇଁ କେମିତି ସେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ କାରଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଇସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଘୋଡା ଚଢାରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ରାଇଟଲି ରିଜେକ୍ଟ କରାଗଲା। ଯଦିଓ କିଛି ଜଣ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଘୋଡା ଚଢାଟା ଏତେ ବଡ କଥା ନୁହଁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭଳି ଜଣେ ଅଫିସର ପାଇବା ଅତି ଦୁର୍ଲଭ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡା ଚଢା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଇସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆଇସିଏସ୍ ଅଫିସରରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରି ବା ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଇ ଇଂରେଜ ସରକାର ଏକ ମସ୍ତ ବଡ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦେଖିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆସୋସିଏସନ ୱିଥ୍ ଲୋଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଜର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ ମଜଲିସ୍ ଏବଂ ଲୋଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଜରରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଶଙ୍କା କଲେ ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଏବଂ ହୁଏତ ଇଂରେଜ ସରକାର ପାଇଁ ଏହା ମାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ଘୋଡା ଚଢା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ବାହାନା କରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଇସିଏସ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଯଦିଓ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଯାଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ଅନ୍ତର୍ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଥା କହୁଛୁ, ସେ ଅନ୍ତର୍ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ସେ ଯେମିତି ଚନ୍ଦନନଗର ଯାଇଥିଲେ, ଅନ୍ତର୍ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ସେ ଯେମିତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଥିଲେ, ସେମିତି ସେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆଇସିଏସ୍ ଅଫିସର ହୋଇ ଇଂରେଜ ସରକାରର ଚାକିରି କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ରତ ନୁହଁ, ବରଂ ଭାରତ ମା ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନର ବ୍ରତ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ବରୋଦାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ବରୋଦାରେ 1893ରୁ ଦୀର୍ଘ 1906 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 1905-6ରୁ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା କହିଦେଉଛି, କଥା କହିଲା ବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଟିକେ ବାହାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭଳି ଗୋଟେ ଦିନରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ ଗୁଡାକ ଆସିଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ ମେସେଜ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମୃଣାଳିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ଦେହାବସାନ ହୋଇଥିଲା। 1918 ମସିହାରେ ମୃଣାଳିନୀ ଦେବୀ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, 1812ରେ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜାରେ। ତେଣୁ 1901 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବିବାହ ହେଉଛି ମୃଣାଳିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଶେଷ ସୁଖପ୍ରଦ ହଉନାହିଁ, କାରଣ ସୁଖପ୍ରଦ ହୋଇନାହିଁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ରହିଲେ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏବଂ ମୃଣାଳିନୀ ଦେବୀ ପ୍ରାୟତଃ ରହୁଥିଲେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତରେ, ବରୋଦା ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆସୁଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1906 ମସିହାରେ ସେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି କଲିକତାକୁ। କିଭଳି ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ? ନାଇଁ, 1905 ମସିହାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଇତିହାସ ସହିତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରୁଚି ଅଛି ବା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ସହିତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, 1905 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଅଘଟନ ଘଟିଲା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଚେତନାକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ବା ବଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ। ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ନାମକ ଜଣେ ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀ ବଡଲାଟ ସେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଯଦିଓ ବାହାରକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ
କହିଥିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଭିତରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ବଙ୍ଗ ହିଁ ରାଜନୈତିକ ବିପ୍ଳବର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟି ସାରିଥିଲାଣି ଏବଂ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଥିଲା ସେ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ରହୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ଏବଂ ଏକତ୍ୱର ଭାବ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦେଖିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହି ଏକତ୍ୱର ଭାବ ରହେ ତାହେଲେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଜାତୀୟବାଦୀ ମନୋଭାବକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବା ସକାଶେ ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେହି କୂଟନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଇଂରାଜୀରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍, ବିଭାଜନ କର ଏବଂ ଶାସନ କର, ସେ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ପଲିସିକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବଙ୍ଗକୁ ଭଙ୍ଗ କରାଗଲା ବା ବଙ୍ଗକୁ ଦୁଇଭାଗ କରାଗଲା। କେମିତି? ନାଇଁ, ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ଥିଲା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ବଙ୍ଗକୁ ଦୁଇଭାଗ କରି ଦିଆଗଲା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ କରି, ଯାହାର ବିରୋଧ କରାଗଲା ଏବଂ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜାତୀୟବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଏଇଭଳି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ପିଲାମାନେ ପଢିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଏ ନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜ ଇନ୍ କଲକତ୍ତା। କଲିକତାରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଜାତୀୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ବହୁ ପରିମାଣର ଫଣ୍ଡ ସୁବୋଧ ମଲ୍ଲିକ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଡୋନେଟ୍ କରିବେ, ଦାନ କରିବେ ଜାତୀୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। 1906 ମସିହାରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ହୁଏତ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ 1 କୋଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେନ୍ସଲି ମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରୁଛି, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭାବ ଦେଖି ସେଠାରେ ଥିବା ଯୋଉ ଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେ ମିଟିଂରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଅତି ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ରାଜା ସୁବୋଧ ମଲ୍ଲିକ। ଏବଂ ଯଦିଓ ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ନଥିଲେ, ତା ପରଠୁ ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ନାଁ ଆଗରେ ଲାଗିଗଲା ରାଜା ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିବେ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଜାତୀୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବା। ଏକର୍ଡିଂଲି ରେଜୁଲେସନ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏପିଲ ଗଲା। ଗୁଜରାଟ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବରୋଦାରେ ଅଛନ୍ତି। ବରୋଦା ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ କଲେଜ ଥିଲା ତାର ସେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଭାଇସ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚାର୍ଜରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଏପିଲ ଗଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜାତୀୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେବେ, ଆଉ ବିନା କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ସେକେଣ୍ଡ ଥଟ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି କଲିକତା ଏବଂ ବଙ୍ଗରେ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି। କଲିକତା ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସେଇଟା ହେଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ଏକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ପତ୍ରିକାର ନାଁ ଥିଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସେ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପତ୍ରିକାରେ ସେ ସମ୍ପାଦକର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲେଖାମାନ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଗାତ୍ରଦାହ ହେଉଛି। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଓଜନ ଥିଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବ ଥିଲା ଯାହା ସେ ସମୟର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଗ୍ନିଦୀପ୍ତ କରିଦେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକଦମ ଉଷ୍ଣ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ଲେଖାଯାଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମରେ, ଏହାର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପତ୍ରିକାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶକ ବୋଲିକରି ଏବଂ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ନିଜେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ସବୁ ଦୋଷ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡେଇଲେ, ସେ ଫାଇନ ଦେଲେ, ସେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନଠୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଅତି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ କେମିତି ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବାର ନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାକ୍ଷୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ର ଠୁଳ କରିବାରେ ସେମାନେ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ।
तो यही समय कथा में देखिए जे श्री अरविंद जातीयतावाद बा जातीय भाव वार्ता बोली कहीं कहुच्छी जदि आम देखिए जे भारतीय मान भीतर जदि प्रकृत में जातीय भाव सृष्टि होती जातीयतार भाव सृष्टि होती इट इज बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरविंद तेणु वृथारे चित्तरंजन दास कही ना प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म जातीयतार मंदी से बुणी देइछंती भारतीय मान भीतर केमिति आम देखिए भारत स्वाधीनता परे कांग्रेस जड़े वरिष्ठ नेता तथा काश्मीर मध्य से किसी समय पर्यंत दायित्व थे करण सिंह जी कि श्री अरविंदर मध्य जड़े डिवोटी थे भक्त थे से गोटे बही प्रकाशित करते से बहीर ना हूँ प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बा भारतीय जातीयतार वार्तावह ताको करण सिंह लिखिथिले एवं करण सिंह जो लिखिले से बहीर पृष्ठभूमि लिखा आम जहाँ कहूँ प्रिफेस मुखबंध लिखा से तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अनुरोध करते जवाहरलाल नेहरू से फरवर्ड बा प्रिफेस रे लिखुंट ओडिया कही दूसरी जितेबाला श्री अरविंद वंदे मातरम पत्रिका सुप्रसिद्ध लेखागुड़ी प्रकाश करुले यहाँ पढ़ला बेले मोर से किशोर जीवन स्मृति गुड़िक सब पुनर्जीवित हो उठुला मुझे इंग्लैंड विद्यालय छात्र थी यहाँ जवाहरलाल नेहरू उक्ति एवं तापर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पढ़ाई कॉलेज को गली मात्र भारत में कौन सब घटुला तार खबर सेठारे क्वचित पहुंचुवार घटना प्रवाह सहित नियमित संपर्क रही पार नाला तथापि केतक खबर गली पशी आम पाखे पहुंची जाऊला विख्यात बंगभंग आंदोलन खबर आम भितर से भरी देता प्रचंड उत्साह और उद्दीपना एवं ये बंगभंग आंदोलन मुख्य पुरोधा थे श्री अरविंद सेतेबेलर सुप्रसिद्ध व्यक्ति मान मध्य श्री अरविंद थे अनन्य युवगोष्ठी तरफ मिलूला उच्छ्वसित प्रशंसा और समर्थन सुतरां विषय विशेषकर से वंदे मातरम पत्रिका प्रकाशित लेखागुड़ी को पढ़ापढ़ी कर घटना पुराणा स्मृति सबको आउ थे सतेज कर दौची पुणी से कहते 1905 1910 मसीहार संक्षिप्त कालखंड ही सक्रिय राजनैतिक जीवन सीमित रही 1905 1910 पाखापाखि 6-7 वर्ष 6 वर्ष श्री अरविंद सक्रिय भाव में भारत राजनीति में सामिल होते तापर पंडिचेरी फेरी जाए से निजक आध्यात्मिक और योग अभ्यास निमग्न रखिते 5 वर्षर स्वल्प काल मध्य एक भास्वर उल्कापिंड पर उद्भासित हो उठी से भारतर युव मानस सृष्टि करते एक शक्तिशाली आलोडन जो कथा मुझे युव मानस दिस इज द कमेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुप्रसिद्ध बंगभंग आंदोलन बहुल भाव में विचार द्वारा ही परिपुष्ट होता पूर्व आम विषय आलोचना कले बंगभंग जो आंदोलन करागला से बंगभंग आंदोलन एकदम मुख्य पुरोधा थे श्री अरविंद एवं निसंदेह भाव में परवर्ती काल में महात्मा गांधी द्वारा परिचालित विशाल आंदोलन पथ प्रस्तुत करथिला उल्लेखयोग्य कथा है भारत संगठित अधिकांश महान राजनैतिक गण आंदोलन गुड़िक पछरे रही एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि श्री अरविंद क्षेत्र में यह सुतरां प्रगाढ़ जातीयतावाद एवं भारत माता परिकल्पना उपर पर्यवेसित रही सकल भावोद्दीपक आह्वान और आवेदन तो ये स्पष्ट भाव जानूँ जे जवाहरलाल नेहरू एवं से समय जो मैंने युवक थे समस्ते गभीर भाव में अनुप्राणित होते जो मैंने परवर्ती समय श्री अरविंद अनुगामी हेले से ना इतिहास रे माने स्वाधीनता संग्राम इतिहास नहीं किंतु तथापि आम जानी नलिनीकांत गुप्त हेले एबी पुराणी हेले समस्त श्री अरविंद द्वारा उद्बुद्ध होते गोटे समय सुभाष चंद्र बोस कहते कोट करूना कोट कले अधिक समय लगे सुभाष चंद्र बोस भी कहते मुझे राजनैतिक पृष्ठभूमि को राजनैतिक दृश्यपट को प्रवेश करुच्ची श्री अरविंद एक किंवदंती पुरुष भली आलोचित होते बंगलार विभिन्न छक मान विषय आलोचना करमी महापुरुष मान कथा आलोचना कराए किंवदंती पुरुष मान विषय आलोचना कराए सेमती श्री अरविंद ना को अति श्रद्धारे एवं अति सम्मान सहित लोक मैंने आलोचना कर शुणी श्री अरविंद से राजनैतिक चिंताधारा मत गभीर भाव में प्रभावित करी तो गोटे मर्म आम कहीपर जमी महात्मा गांधी कहते
ଯେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ, ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ, ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇଭଳି କୁହାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ, ତାର ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ନିହ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂର, ଗୋଟିଏ ଇମାରତର ମଜବୁତି ପ୍ରକୃତିରେ ନିହ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନିହ ଯଦି ମଜବୁତ ରହିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିଲ୍ଡିଂଟି ଯେତେ ଶକ୍ତ ମେଟେରିଆଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯେମିତି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କିଏ ଯଦି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିଲେ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଯିବା ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 1908 ମସିହାର ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍, 19 ଜାନୁଆରୀ 1908 ମସିହା। କାରଣ ମେ 1908ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତାର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍ କଥା ଆମେ ଦେଖିବେ। ବମ୍ବେ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା। ତ ସେ ବମ୍ବେ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ ସ୍ପିଚ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସ୍ପିଚ୍ରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାତୀୟତାର ସେ ଡେଫିନେସନ ଦଉଛନ୍ତି, ସଂଜ୍ଞା ଦଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମେ ଯୋଉଟା CWSA ବୋଲି କହୁଛୁ, କଲେକ୍ଟେଡ ୱାର୍କସ ଅଫ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଭଲ୍ୟୁମ 6 ଏବଂ 7, ସେଥିରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛିକୁ ସଂକ୍ଷେପ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କମ୍, ଧାଡ଼ି ପରେ ଧାଡ଼ି ବି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ସେଇ ସ୍ପିଚ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି କଥା ତୁମେ ଯଦି ଜାଣୁଛ, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ସିଚୁଏସନ ଅଫ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁଡେ, ଡୁ ୟୁ ରିଅଲାଇଜ ହ୍ୱାଟ ଆଇ ମିନ୍? ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି। କଣ ନା ତାର ପୂର୍ବ କଥା ମୁଁ ଆଉ ରିଡିଂ କରୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଖବର ଉପରେ ସେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର କେମିତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି କେମିତି କଠିନ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା, ସେ ପତ୍ରିକାର ନାଁ ଯେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନ୍ୟୁଜ ଯୁଗାନ୍ତର ବୋଲି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଥିଲା, ଯୋଉ ଯୁଗାନ୍ତର ପତ୍ରିକାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ପତ୍ରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜଦ୍ରୋହ ଅପରାଧରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମୋକଦ୍ଦମା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ଯୁଗାନ୍ତର ପତ୍ରିକାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଯିଏ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷର କଠିନ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଥିଲା, ତାର ନବଶକ୍ତି ନାମକ ସେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର, ତାର ଅଫିସକୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ପ୍ରକାଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 10,000 ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। 1908 ମସିହାରେ 10,000 ଟଙ୍କା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ ପେପରର ପ୍ରକାଶନକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଜାଣିଛ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଆମ ଦେଶର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ। এইভাবে ভাবে ইংরেজ সরকার অত্যাচার করছে ফ্রিডম অফ স্পিচ বলে যা কুহযায় স্পষ্ট ভাবে আমার বাক স্বাধীনতা নাই তেণু কৌন দিস ইজ দ সিচুয়েশন অফ দ कंट्री टुडे डू यू रियलाइज व्हाट आई मीन तापर कौन देयर इज ए क्रीड इन इंडिया टुडे व्हिच कॉल्स इटसेल्फ नेशनलिज्म एटू नेशनलिज्म संज्ञान करे वर्तमान भारत रे एक क्रीड एक मतवाद एक क्रीड बोले साधारणतः धर्म मतवाद को कह जाए किंतु एठारे हम देखिए जे जोटा गोटे मतवाद एक दृढ़ मतवाद वर्तमान जागी उठी जहाँ को जातीयतावाद बा जातीयतावाद बोली कह जातीयता बोली कह ए क्रीड व्हिच हैज कम टू यू फ्रॉम बेंगल जेहेतु एटा बॉम्बे ठारे कहउछंती तेणु कहउछंती तुम जानिछ एई क्रीड एई जो भाव धर्मवाद बा मतवाद यह बंगरु सारा भारत को व्यापीबार लागिछि दिस इज ए क्रीड व्हिच मेनी ऑफ यू हैव एक्सेप्टेड व्हेन यू कॉल्ड योरसेल्फ नेशनलिस्ट यह होछि सही मतवाद जो मतवाद को तुम अनेक एठारे ग्रहण कर सारिछ ताहा होछि जातीयता हैव यू रियलाइज्ड हैव यू येट रियलाइज्ड व्हाट दैट मीन्स तमे तो जातीयता र से मतवाद को ग्रहण करिछ किंतु तमे आज पर्यंत ताहा प्रकृति रे कोन बुझी पारिछ कि हैव यू रियलाइज्ड दैट इट इज दैट यू हैव टेकन इन हैंड जो जातीयता र भाव को तुमे ग्रहण करिछ ताकू तुमे केबे अनुभव करि पारिछ कि
or is it that you have merely accepted it in pride of superior intellectual conviction? ताकू बुझी पारिछ तमे ना केवल गोटे बौद्धिक कन्विक्शन बा बौद्धिक मनोभाव को नहीं तमे यहा केवल ग्रहण करिछ। यू कॉल योरसेल्फ नेशनलिस्ट, तमे निजको जातीयता बा जातीयवादी बोली कहउछ। तापरे कहउछन व्हाट इज नेशनलिज्म? प्रकृत रे जातीयता कहले जातीयतावाद कहले कौन? श्री अरविंदर दृष्टि एठारे स्पष्ट होची। नेशनलिज्म इज नॉट ए मियर पॉलिटिकल प्रोग्राम। जातीयता केवल एक राजनैतिक कार्यक्रम नुह। नेशनलिज्म इज ए रिलीजियन दैट हैज कम फ्रॉम गॉड। भगवान उत्साहित हो आसीथिबा एक धर्म होची जातीयता। नेशनलिज्म इज ए क्रीट, या होची एक मतवाद, एक धर्मवाद व्हिच यू शैल हैव टू लीव, जहा तुमको बंचिबा को हेब। जातीयता को नहीं माने राजनीति करा जीव नहीं। जातीयता को नहीं कौन सी खाम ख्याली मनोभाव गोटे भाव प्रवणता हेब नहीं। जातीयता होची एक धर्म, एक धर्मीय भावना जहाँ भगवान को सीधा सड़क आसी एवं से जातीयता को तुमको नहीं बंचिबा को पड़िबो। Let no man dare to call himself a nationalist if he does so merely with sort of intellectual pride. केवल शिक्षित हेबार अहमिकारे जो व्यक्ति जातीयता भाव को ग्रहण करिछि, वर्तमान से व्यक्ति निजको जातीयवादी बोली कहबार कौन आवश्यकता नहीं। बरं जे यहाँ को प्रकृत एक धर्म बोली विचार करि। इफ यू आर गोइंग टू बी ए नेशनलिस्ट, इफ यू आर गोइंग टू असेंड टू दिस रिलीजन ऑफ नेशनलिज्म, यू मस्ट डू इट इन द रिलीजियस स्पिरिट। जेमिति आमे धर्म आचरण करू, धर्म आचरण जेमिति निष्ठापरता प्रदर्शन करि थाउ, ठीक सेमिति तमे जदि निजे निजको जातीयवादी बोली कहबा को चाहुछ, जातीयवादी बोली चिन्हित हेबा को चाहुछ, ताहेले तमको एक निष्ठापर भाव में धर्म आचरण कला भली जातीयवादर ए धर्म को आचरण करबा पड़िबो। यू मस्ट रिमेम्बर दैट यू आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। एवं एही क्षेत्र में तुमको स्मरण करबा को हेबो जे तमे होछ भगवानकर यंत्र। तेणु जातीयवाद जो जातीयवाद वार्ता श्री अरविंद समग्र भारतीयवासी को प्रदान करथिले, से जातीयतावाद बा से जातीयवाद केवल एक राजनैतिक आह्वान नथिला, राजनैतिक स्लोगान नथिला, बरं ताहा थिला एक अध्यात्मवाद, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म वी कैन से आमे कहि परिबो। अध्यात्मवादी जातीय चेतना जो ठारे व्यक्ति सकल स्वार्थ, सकल दंभ, सकल गर्व, सकल अभिमान, सकल अहंकार मुक्त होई समग्र भाव में निजको देशमातृकार सेवा पाई उत्सर्ग करदेव एज ए सर्विस टू दि गॉड, भगवान सेवा भली। तापर आम राजनैतिक दिगटी को आसवा। यही समय तीव्र आंदोलन सब आरंभ होता एवं भारतर जो मुख्य अनुष्ठान थिला, संगठन थिला जहाँ भारतर स्वाधीनता संग्राम को आगे नहीं भारतीय जातीय कांग्रेस। जातीय कांग्रेस को आरंभता है 1885 रु एवं जातीय कांग्रेस कार्यधारा को मुख्यतः तीनोटी पर्याय विभक्त करा जायछि। गोटे हूँ 1885 रु तार जन्म ठारू नहीं 1905 दंग भंग होगा पर्यंत यह गोटे पर्याय, यह कहुए मॉडरेट बा नरमपंथी युग। तापर आरंभ हूँ 1905 रु 1919 पर्यंत एज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट बा चरमपंथी युग एवं तापर महात्मा गांधी युग। एवं आमर आलोचना प्रसंग ये चरमपंथी युग भितर सीमित। 1905 बंग भंग पर आउ कौन एक उदार चिंता इंग्रेज मान प्रति अनुनय विनय कर चिंता भारतीय मान भीतर भारत पर्टिकुलरली युव मानस भीतर आउ रहा ना, बरं एक चरम पंथा अनुसरण करी केमिति भाव में भारतर स्वाधीनता को हासिल करा जाई परिबो। जदियो बंग भंग आंदोलन आरंभ है तथापि तार पश्चात रही स्वाधीनतार कथा तो 1900 जो स्वाधीनतार कथा बहुत परे भारतीय जातीय कांग्रेस ग्रहण कला स्वीकार कला से स्वाधीनतार कथा श्री अरविंद 1906 मसीह ही घोषणा कर सारी। 1906 मसीह श्री अरविंद लेखा गुड़िक लिखुले भारतर स्वाधीनतार आवश्यकता रही। एवं एक चमत्कार कथा श्री अरविंद कहते जितेबले कांग्रेस जो माने थिले तार उद्योक्ता जो माने थिले इनिशिएटर से माने थिले इंग्रेज मानकर अनुगामी जो मान को मॉडरेट्स बोली कहा जाउथ। युवक मान जो आविर्भाव होती श्री अरविंद भली युवक मान जो आविर्भाव होती
ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଏକଦମ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଜାତୀୟ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଇଂରେଜ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମିଲିଟାଣ୍ଟ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଚରମପନ୍ଥୀ ବୋଲି କହୁଛି, ସନ୍ତାସବାଦୀ ବୋଲି କହୁଛି, ଟେରୋରିଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ମିଲିଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ମିଲିଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟବାଦୀ କିନ୍ତୁ ସାମରିକତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଜାତୀୟବାଦୀ। ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ଆମେ ମିଲିଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟରେ ନେବା। ତ ତାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟି ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦେୟାର ଆର୍ ଏଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଟ୍ ଟୁ ପାର୍ଟିଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବଟ୍ ଥ୍ରୀ। ଅନ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ, ନ୍ୟାସନାଲିଜମ ନଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି, ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେୟାର ଆର୍ ଏଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଟ୍ ଟୁ ପାର୍ଟିଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବଟ୍ ଥ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟି ନାହାନ୍ତି, ତିନୋଟି ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି। କଣ? ଦି ଲୋୟାଲିଷ୍ଟ ଅନୁଗତ, ଦି ମୋଡରେଟ ନରମପନ୍ଥୀ ଆଣ୍ଡ ଦି ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଜାତୀୟବାଦୀ। ଏବଂ ନିଜକୁ ସେ ଜାତୀୟବାଦୀ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋୟାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କେମିତି, ମୋଡରେଟ ମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କେମିତି, ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କେମିତି। ସେଇ ଆର୍ଟିକଲରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ the loyalists would be satisfied with good government by British rulers and a limited share in the administration. जो loyalist माने अनुगत, प्रभुभक्त, विश्वस्त, जो माने इंग्रेज कर से भली आमे थिले, गुरानिया थिले, प्रभुभक्त थिले, से माने को गवर्नमेंट टिके जदि भलो शासन करा जानता भलो एवं किछि किछि मात्रा रे भारतीय मानकु शासन व्यवस्था रे शामिल करा जिवो ताहेले ठीक हबो। केवल सेतिक ही तांकर आवश्यकता थिला। Moderates, they desire self-government within the British Empire. इंग्रेज साम्राज्य भितर स्वयं शासन कथा से कहूले, किंतु इंग्रेज मान शासन भितर से रहिबे, साम्राज्य भितर रहिबे एंड विलिंग टू वेट फॉर इंडिफिनाइटली। एवं से सेल्फ गवर्नमेंट पाइबा पई से माने दीर्घ समय पर्यंत अपेक्षा करबा को मध्य प्रस्तुत थिले। ठीक अछि, जेते दिन लागुछि लागू, किंतु ब्रिटिश साम्राज्य भितर सेल्फ गवर्नमेंट दरकार बोली से कहूले। The nationalists would be satisfied with nothing less than independence. किंतु वर्तमान जातीयवादी मानकर चिंताधारा केमिति ताकू श्रीअरबिंद स्पष्ट करी कहउछंती जे they would never be satisfied less than independence. 1907 मसियार कथा, एप्रिल 26 1907 मसियार कथा, अर्थात 1926 एप्रिल मासरे श्रीअरबिंद कहउछन जे भारतर जातीयवादी जो माने तांकर अभिमुख्य होछि भारतर स्वाधीनता, नॉट लेस देन इट, या तो किछि कम भी नुह, not less than independence, whether within the empire, जदि साम्राज्य भितर से स्वाधीनता देवाक चाहते दिंतु और आउटसाइड इट, ना छाड़ी चली जातु। दे बिलीव दैट द नेशन कैनॉट एंड आर नॉट टू वेट। जमी मोडरेट्स माने इंडेफिनाइट पीरियड पर्यंत अनेक काल पर्यंत अपेक्षा करने चाहते, बर्तमान से कहले नेशनलिस्ट माने किंतु अपेक्षा करिवे नाही, अपेक्षा करवा उचित नुह एवं करिवे नाही, बट मस्ट बेस्टिर इटसेल्फ इमीडिएटली। निश्चित भाव से निजक उत्साहित करेंगे नेशनलिस्ट माने यही स्वाधीनता को तत्काल पाइबा पाई। एभली गोटे कथा कहते एवं आज आलोचना को सारिबा पूर्व आ गोटे मतवाद मु श्रीअरबिंद देवी। श्रीअरबिंद जहाँ कहते स्वराज कथा श्रीअरबिंद कहते, जो स्वराज कथा परवर्ती समय उठागला, देयर वाज ए मूवमेंट, स्वराज आंदोलन है 1916 मसीहा आड़ को। बाल गंगाधर तिलक को प्रवक्ता बोली कहा जाए एवं स्वराज इज माय बार्थराइट आई शैल हैव इट बोली बाल गंगाधर तिलक कहते। किंतु आम समस्ते जानू बाल गंगाधर तिलक यही प्रेरणा श्रीअरबिंद ठारू ही पाई, कारण चरमपंथी मान जो तीनोटी विशिष्ट नेता आम ना जानू, श्रीअरबिंद ना ओडिया रही इतिहास को वर्तमान पर्यंत संपृक्त करें। लाल बाल पाल, लाला लजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जो कथा कहते से कथा को श्रीअरबिंद यथेष्ट आगरू गंगाधर तिलक कहते 16 मसीह स्वराज इज माय बार्थराइट एंड आई शैल हैव इट, किंतु श्रीअरबिंद कहते स्वराज कथा केमिति कहते, इंडिया मस्ट हैव स्वराज इन ऑर्डर टू लिव। वंदे मातरम पत्रिका प्रकाशित होता भारत निश्चय स्वराज हासिल कर इन ऑर्डर टू लिव। इंडिया सी मस्ट हैव स्वराज इन ऑर्डर टू लिव वेल एंड हैप्पीली, केवल बंची रहा नुह, सुख और शांति रे बंचीबा से स्वराज को हासिल करिवो। सी मस्ट हैव स्वराज
इन ऑर्डर टू लिव फॉर द वर्ल्ड सारा जगत ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ସକାଶେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। Not as a slave for the material and political benefit of a single pot proud and selfish nation. गोटे स्वार्थपर अर्थगर्भी जातिर आर्थिक और राजनैतिक स्वार्थ दास स्वरूप बंचा स्वराज आवश्यकता नहीं, बट एज ए फ्री पीपुल फॉर द स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन रेस। किंतु एक मुक्त जाति रूपे समग्र मानव जातिर आध्यात्मिक और मानसिक बौद्धिक मंगल भारत को स्वराज हासिल कर आवश्यकता रही एवं सकाशे भारत स्वराज हासिल कर। तो यही भाव में जातीयवादी जो मंतव्य गुड़िक श्री अरविंद दौरान एवं परवर्ती समय अनेक युवकों को प्रस्तुत करुच्ची, वर्तमान पर्यंत यही एक तीव्र जातीय चेतना आम भितर सृष्ट हो पारि नाही। जो दिन श्री अरविंद जातीय चेतना को आम भारतीय माने आम जीवन धारा रे ग्रहण करें से ही दिन ही श्री अरविंद से ही स्वप्न साकार हो। जो स्वप्न कथा श्री अरविंद कहते इंडिया विल बी द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ द वर्ल्ड। भारत सारा विश्वर आध्यात्मिक गुरु हेब एवं भारत ही समग्र विश्व को दिग्दर्शन प्रदर्शन करिब। तो यही भाव में श्री अरविंद जातीय चेतना समग्र भारतीय युव मानस को आलोड़ित करथिला, आंदोलित करथिला एवं भारतर सेवा करबा पई, भारतर स्वाधीनता पई प्रस्तुत करथिला। एक कथा वर्तमान पर्यंत इतिहास रे यथार्थ स्थान पाई पारि नाही। प्रभुंकर ये जो व्यक्तित्व रही ये व्यक्तित्व प्रति आम सचेतन हेबे एवं आम एक यथार्थ जातीय भावना रे निजको केमिति उद्बुद्ध करि परिबे सेथिपाई आम समस्त मध्य संकल्पबद्ध हेबार आवश्यकता रही। बहुत किछि एटा तो पूरा दिन दिन व्यापी गोटे सेमिनार भलिया विषय वस्तु हेबो, किंतु तथापि संक्षिप्त माने अति अल्प समय रे विषय वस्तु के सारिबा पई मु यथासंभव चेष्टा करिछि। आगको आहुरी अध्ययन आवश्यकता रही। आम समस्ते से दिगरे ब्रती हेबा। धन्यवाद। वंदे मातरम।